guys. Doon si Papa. Ito mat ko. Ayan daw mat ko. Ayan mat ko. Ayan mat ko. Guys, bukan. Ayan lolo. Guys, andito yung tito guys. Oh, bahay amin yan. Yung pa. Ayan oh. Papa. Ano yun? Ito tato amin. Ayan, ate yan. Akin to. Ito, Papa yan. Oh, ito, upuan. Ito, pinto. Ito po din. Upuan. Ito, upuan. Oh, paano to agay? Guys, paano to agay? Tumuturo namin. Ayun o. Diyan pa o. Inayos pa yan na, Papa. Tagad po dito. Tigas to. Tigas. Hey. Hey.